Yo, what's up guys? Swimming tayo guys. Dito ata ngayon sa Ternate. Yan guys, makita yung bundok na yan guys, oh. Yun. Yan guys, yung barko na sa World War II. Tapos ere yung Mount Marabilis, Bataan. Yan, ligo-ligo. Yan, ligo-ligo. 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 Yung mga kasama natin dito. Wow. Wow. Nakakatakot ang alon. Ang alon nakakatakot. Yung mga kasama natin. Ang ganda pa naman ang kulay. Ayan guys, si Quindy. Sarap maligo eh. No? Eto, malalim dito kami kanina eh. Ano? Lalim na. Thank you for watching guys. Please like and share. Bye bye.